The Arpora nightclub inferno that killed 25 has triggered a political blame game as usual. After the tragedy, whose some term as culpable homicide, a spooked government demolished the owner's other outlet's illegal part. The ministers now are shifting the blame on the bureaucrats, bringing up the question as to who is in charge in Goa. Here's the story. First, it was the Panchayat Minister Marvin Godino who said that he was not responsible for the actions of his own department. Now, listen to Tourism Minister Rohan Kaunte. And very importantly, bureaucrats who have been, instead of finding solutions, are playing table tennis with the files. So जेन्ना हें आसा ते म्हाका दिसता आज जाग्यार आशिल्ले जाल्यार खुबश्यो गजाली जाग्यार आसतल्यो. आय एम नॉट हियर टू प्ले एनी ब्लेम गेम. हांवें डिपार्टमेंटा डायरेक्टराक क्लियर सांगिल्लें आयदर दे हॅव टू आयडेंटिफाय एंड स्टार्ट द थिंग. आमकां कितें जाता आमी डिपार्टमेंटाक वी हॅव लिमिटेड रिसोर्सीस, वी हॅव टू डिपेंड ऑन अदर डिपार्टमेंट्स. आमी आतां सर्वे डिपार्टमेंटाक घेवन काम चालू केलां. बट आय थिंक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीड टू बी फिक्स्ड within the officers down the line in the my own department. कित्याक तो कॅज्युअल अप्रोच जाला पळय ताजे खातीर हें जाता. आनी ह्या असल्या गजाल्यांक म्हाका दिसता वी नीड टू एन्श्युअर दॅट इलिगॅलिटीज हॅव टू बी क्लियर्ड आउट ऑन अ ड्रायव्ह. हांवें क्लियर डायरेक्टराक सांगलां की जितले इलिगॅलिटीज दिश्टी पडटा ते सगळे टेक अ ड्रायव्ह एंड एन्श्युअर दॅट एवरीथींग इज क्लियर्ड आउट टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू गिव गुड टुरिझम टू द पीपल ऑफ the country and people at large who are coming from international destinations. Although it is a part of the tourism industry, टुरिस्ट येता विजीट करता आनी तुका आत्तां सांगिल्ल्या प्रमाणे दीस इज समथींग वीच वी हॅड आस्क्ड सो दॅट इट कॅन बी रेग्युलेटेड. ते तुमी ब्युरोक्रेट्साक विचारपाक जाय फायली कित्याक घेवन बसल्यात काय म्हणून. आनी दे शूड कम आउट एंड आन्सर एंड रिप्लाय वाय दे वर प्लेइंग टेबल टेनिस वेन दी कूड हॅव डन इट. दीस इज द टायम फॉर एवरी वन टू कम टुगेदर एंड हॅव सम लर्निंग्स आउट ऑफ थिंग्स दॅट हॅव हॅपन्ड एंड एन्श्युअर दॅट हाज्या फुडें तरी असले एपिसोड्स गोंया तरी जावपूच जायना. Ministers pointing fingers at bureaucrats is what we could expect as the news is gone international. But asking the media to question government servants is, you decide. Now listen to opposition leader Vijay Sardesai. The government of Goa and the four-engine Sarkar, the MLA is of the BJP, the Panchayat is of the BJP, the government is of the BJP and the central government is of the BJP. How it was allowed on a salt pan? It is a salt pan. It is a protected area. No development can be allowed on the salt pan. How was it allowed? Was it being done in a hidden way? No, it was done in full. It has been awarded by Times of India for कसले तरी best imaginative way म्हणून कितें रे बाबा हें कोणाक दितात आनी कितें दितात हें तरी मातशें चिंतूंक जाय. मोस्ट प्रेस्टिजियस अवॉर्ड. I don't want to name institution, but unfortunately this is a fact. Now watch the long-time Beach Belt MLA and his actions after the tragedy. जे येदो व्हडलो उजो लागलो रेस्टॉरंटाक क्लबाक तो आनीक जावंक पारना त्या खातीर कितें आमी वॉट वी शूड डू आमी कितें तयारी करपाक जाय. तेजे उपरांत आयज गव्हर्मेंटान एक ऑर्डर काडल्या, होम डिपार्टमेंटान ऑर्डर काडल्या, सगळ्या ऑफिसरांक घेवन एक टीम केल्या 5 जाणांची. तेणी इन्स्पेक्शन करचें PI, फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस, 1 person from PWD, 1 person from Pollution Control Board. हे सगळे जाण वचून इन्स्पेक्शन करचें आनी कंप्लायन्स रिपोर्ट हो गव्हर्मेंटाक दिवचो आनी एक पंचायतीक दिवचे पळोवपाक की बाबा हेचे कडेन सगळे वस्तू आहा वो ना. आतां ते ऑफिसर सगळे गेल्ले आहा, 2-3 वस्तू ते पळयतले मागीर फाल्यां कितें पळयतले. 17 अशीं नांवां आहा. 17 नेम्स आर बीन फायनलायज्ड as they are running restaurant and तितून क्लबूय आहा. आता ह्या क्लबांक सेफ्टी मेजर्स as far as fire and emergency is concerned that is first. म्हणजे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आहा वो ना, सेफ्टी मेजर्स घातल्या ना. फायर एक्सटिंग्विशर्स आहा, स्प्रिंकलर्स आहा, तेजे भितर सायडीक टँक आसा, कितले लिटराची टँक आहा, तितून 2 पंप आसा, तितून भितर हॉर्स आहा जे आमी साफ करून चालू करून तितून उजो पेटला जाल्यार पालोवंक शकता. तेजे सगळे जे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आसा ते फॉलो करता वो ना. सो आमकां फायर एंड इमर्जन्सी ऑफिसर मेळलो अशें म्हाज्या हिसपान कोणा कडेच ना. तेणी सगळ्यांनी क्लब बंद करचे पडटले कित्याक तेणी कंप्लीट प्लंबींग न्यू करचें पडटलें. हें करपाक स्प्रिंकलर घालपाक स्प्रिंकलर कोणाचें ना. सो हें करतना तेणी तेंचो क्लब
बंद करचो पडटलो. 4 दीस 5 दीस 6 दीस 8 दीस जे पासून तेणी काम कंप्लीट केले ते कंप्लायन्स धाडटले पंचायतीक आनी तेंकां आनी मागीर पंचायतींचे लायसन रिन्यू करतले. पयले पंचायतींचे टेम्पररी सस्पेंड. Subhashish Govekar and Muzaif Sheikh for Goa 365. With local body elections approaching, Goa's opposition landscape has begun to take shape. The Congress and the Goa Forward Party formally announced a pre-poll alliance for the upcoming Zilla Panchayat elections, signaling a coordinated attempt to consolidate anti-BJP votes across the state. Addressing a joint press conference, Goa Pradesh Congress Committee President Amit Patkar said the Congress would contest 36 seats, 19 in North Goa and 17 in South Goa. Alliance partner Goa Forward Party will field candidates in 9 constituencies, 5 in North Goa and 4 in South Goa. The partners will also extend support to select independent candidates to strengthen their overall presence. And there are certain seats where as a political strategy आम्ही काही इंडिव्हिज्युअल हू आर स्ट्रॉंग आणि ज्यातून जिखपाची शक्यता आसा अशें आमी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी करून सर्टन प्लेसीस वी आर बॅकिंग सम इंडिव्हिज्युअल इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स. नॉर्थ गोवान वी हॅव filed nominations at 19 places and South Goa Congress Party has filed nomination at 17 places. So altogether we have fielded 36 candidates out of 50. There are about 9 constituencies, 5 in North Goa, 4 in South Goa, where Goa Forward are fighting those seats. In North Goa, we have put candidates at Arambol, Morji, Shioli, Ardana, Sirsai, Anjuna, Kalangut, Sukur, Reshmagos, Penna de Fran, Santa Cruz, Taligaon, Chimbel, Korlin, St. Lawrence, Pae, Honda, Keri, and Nagargaon. South Goan, out of the 25 seats, we have filled nominations at Usgaon, Ganje, Kurti, Bori, Nuve, Polva, Velle, Banavle, Davarli, Girdoli, Kurtori, Naveli, Savarde, Shelde, Barshe, Khola, Sankwal and Kortali. These are the seats where Congress Party will fight. 9 seats are of Goa Forward where they will fight. So altogether 36 plus 9, 43, 45 candidates we have filled out of the 50 seats and the balance jasa there we are supporting the individual candidates as a political strategy. So एक तुम्ही तकलेंत धरा 13 तारखेक जेन्ना मनोहर पर्रीकाराक आर्गां दिवपाक सरकार वतलो ताजे समाधीचेर तेन्ना तांणी उत्तर दिवंक जाय की युनियन मिनिस्टर आपल्या चल्याक घालता, गोंयचो मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आपल्या चलयेक घालता, आमदार ताका सपोर्ट करता तो आंतोन वास ताचे बायलेक घालता. सो लोक गेले खंय? सो तुमी जर वाटे घालून गोंय खावंक सोदना जाल्यार तुमी कितें करता? सो ताजे म्हणजे उत्तर तुका खोर्लेच्या हातून की हें खोर्लेच्यान दिश्टी पडूंक लागतलें की हें गोंय म्हणटा तें कोणाचे बापायचें बेस न्ही, हें गोंय म्हणटा तें गोंयकारांचें आनी स्वाभिमानी गोंयकारांनी दाखोवपाची गरज आहा की गोंय म्हणटा तें गोंयकारांचें आनी तें पसून एक सर्वसामान्य गोंयकाराचें आनी तें दाखयतलें ही म्हाका खात्री आसा. गोंयचे जनतेक जाय की सगळे एक जावन झगडुचें न्ही. सो एकवटान बीजेपीक ओडोवया अशें एक सेंटिमेंट आसा आनी हो सेंटिमेंटाक मान दिवन आमी आमचें एलायन्स जें 2022 पयलीं आशिल्लें तें आमी कंटिन्यू करता. ह्या एलायन्सान आनी दुसऱ्यांकूय भाग करचे आनी एलायन्स व्हडलें करचें बिगर ग्रँडर एलायन्स हें करपाचो इनिशियल विचार आशिल्लो. पूण हो विचार काही कारणां खातीर जी तुमकांय कारणां खबर आसा त्या कारणां खातीर हो विचार म्हणल्यार हाजो रिजल्ट येवपाक जालो ना. म्हणल्यार एक ग्रँड एलायन्स जें करूंक सोदताले तें जालें ना. सारकें कन्सेन्सस सगळ्या कडेन जावंक पावूंक ना. हो एक कारणां खातीर जावंक पावूंक ना आसत की आमी जे लिडरा कडच्यान आमी काँग्रेस पार्टी कडेन कोऑर्डिनेट करताले
तांणी आपले केडराक सेन्सिटायज करूंक टायम घेतलो ना वो तितलो लक्ष दिलें ना आनी ताजे खातीर तांचे केडर थोडे कडेन आमचे बरोबर कोऑर्डिनेट करूंक शकले ना. पूण थंय लोकल डिस्टर्बन्स आसा ह्या कारणा खातीर सगळे घराकूच उजो लावप अशें जावंक जायना. हुंदराच्या रागान घराक उजो घालप म्हणटा पळय तें जावंक जायना म्हणून आमी तातले भितर दोन जाग्यांनी आमी आनी ते एक फ्रेंडली फायट जाता. Goa Forward Chief Vijay Sardesai said the alliance has been structured to avoid direct confrontation, though he acknowledged that there would be friendly contests in two constituencies. He also addressed speculation about the Aam Aadmi Party joining the tie-up, alleging that AAP leaders changed their stance after discussions in Delhi, leading to the alliance plans being altered. William Rodriguez, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल 12 ते 21 डिसेंबर ह्या काळात पणजी शारांत जावपाचें आसा. सगळ्या पिरायेच्या लोकांक संगीत, नाच, तियात्र, व्हिज्युअल आर्ट्स, हस्तकला, फोटोग्राफी आनी बरेच कितें अणभव ह्या 10 दिसांच्या उत्सवाक पळोवपाक मेळटलो. आयोजकांनी हे विशीं पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय माहिती दिल्या. पळयात. This year, the venue that I'm curating is a barge at the Goa Jetty, and in some way it's picked up on the last 2 years online, 3 years outside, so 5 years of exhibitions that I've curated for the festival, and it deals with absence and presence, but also how imagination comes in the presence of absence that exist in the country. So we are looking at 20 of those drapes on mannequins, and also presenting ideas of what is the future or what are the next steps of draping saris and other garments. So we break it down into three ways of doing it. One is looking at audiences and creating accessible spaces within the festival for audiences of different kinds, neurodiverse people, speech and hearing impaired people, blind people, so they can access various art forms. Actually, the Charpai project, which comes to Goa again. It's something we do, we've done several times, and it's like a, I don't know, कोई बहरूपिया जानते हैं क्या होता है? So the Charpai project is a bहरूpiya. Each time it comes a different form, different space, different function. This year, I'm very happy to be presenting a platform where we talk about our culinary heritage. So there's going to be food pre-Portuguese, post-Portuguese, because a lot of us are not aware that even before the Portuguese came in and occupied Goa, there was a lot of beautiful food, which unfortunately it has not come to life. At the beginning of this year, when Smriti approached me to be one of the curators, I felt that the world was turning upside down in many respects. There was international intensification of people who were being prevented to go to other countries, people who were being forcefully exiled. We can enjoy the experience of the hard work we put in into executing this beautiful renovation, which is going to set a precedent in this area, which I hope the other homes will follow us and make this place, conservative the way it is. I'm doing a small project on crafts, and it's about how we engage with the artisans to transform a material into an object. And the project kind of showcases this process of making something new, pushing the envelope and trying to create something engaging. So this year, I'm doing exactly that. I'm curating 2 photography projects. One is an antique process, and the other one is a more modern process. The first time I'm coming in as a curator, trying as a curator. So I have my exhibition in Old GMC, which is called not a show, neither a ship, but the sea itself. It's an opportunity for all art lovers throughout the country. You guys have made Goa an art destination. There's so much to learn here and interact with fellow like-minded. I've chosen the project towards the tradition of Nagasur and Benjamin, the way the evolution of Nagasur has become from traditional celebration to the kinds of elements which have been incorporated by the youth
and the people around the group. सेरेंडिपिटी रिस्टोर कर सकता है, उसको मेंटेन करना हम नहीं कर सकते, वो सिटीजन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हांच्या 70व्या जयंती निमतान श्री हनुमान नाट्यगृह म्हापसा हांगा 13 डिसेंबराक सांजे वेळा संघ संरक्षण आणि मनोहर या विशयाचेर खासदार तेजस्वी सूर्याचे खाशेले व्याख्यान जातले. मेधा मनोहर पर्रीकर सेवा केंद्र ही कार्यावळ घडोवन हाडटा. श्री मनोहरबाईंच्या 70व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या येणाऱ्या 13 डिसेंबराक 70वी जयंती जाता. तो कार्यक्रम तेजी थोडीफार माहिती दिवपा खातीर आयज आमी जमलेले आसा. स्पीकर कीनोट स्पीकर हो तेजस्वी सूर्या कर्नाटकाचो बेंगळूरच्या निवडून आयिल्लो MP आसा. तो भारतीय जनता पार्टीचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसा आनी जेन्ना तांकां कळ्ळें की अशें जो कार्यक्रम करपाक आमी पळयता आनी तांकां विचारलें तुमचे अवेबिलिटी, ही वॉज व्हेरी हॅपी टू से नो आय वूड लायक टू कम. आनी आपूण जावन फुडें येवन ताणें फॉलोअप करून इज कमिंग. प्रोफेशनली इज अ एडवोकेट एंड इज जस्ट अबाउट 35 years. सो आमची रिक्वेस्ट आसा तुमकां सगळ्यांक की आमकां जाय तशी पब्लिसिटी दिवन तेजस्वी सूर्या येता हाचे बद्दल तुमी इन्फॉर्मेशन सारकें दिवन मॅक्झिमम पब्लिसिटी दिवची. तुम्ही सगळेजण प्रसिद्धी दिवपाक इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि प्रेस मिडियाचे मोठ्या संख्येन उपस्थित आसा, त्याचे हांव सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता. खरें म्हणजे आबाल वृद्धांचो लाडको असो मनोहरबाई आणि आजच्या सामाजिक किंवा जी पॉलिटिकल जे फील्ड आसा तेतून एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व आणि कशें आपण पॉलिटिकल करियर घडोवंक शकता किंवा चांगली व्यक्ती घडोवंक शकता याच्याकडे जर पळोवपाचें जालें जाल्यार म्हाका दिसता मनोहरबाई कडेन पळोवचेंच पडटलें. आणि अशें आमी म्हणटा आसतना जी यंग ब्रिगेड जी आसतली तांकां आमी टार्गेट करपाक सोदता की तेंच्यांनी चडांत चड तेंचे खुबशे गुण घेवचे आणि त्या निमित्तान आमची सगळ्यांची जबाबदारी आणि तुमची प्रेस मिडियाची सुद्धा जबाबदारी की हो प्रोग्राम जास्तीत जास्त लोकांकडे पावचो. येता 13 डिसेंबर शनिवार दिनांक 13 डिसेंबर म्हापशाचे सुपुत्र मनोहरबाई 70 वर्षां पूर्ण जावपाची आशिल्ले, जिवीत आशिल्ले. आणि हो कार्यक्रम साजरो करपाचें कारण, मोठ्या प्रमाणात साजरो करपाचें कारण अशें की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शताब्दी वर्ष चालू आसा. संघाक स्थापन जाल्ल्यापासून विजयादशमी 2025 ते विजयादशमी 2026 म्हणजे दसऱ्या दिसा 1925 सालात संघाची स्थापना नागपुरात जाली आणि आता आम्ही पळयतात 100 वर्सां पूर्ण जाली आणि वेगवेगळे कार्यक्रम सगळ्या देशभर जगभर चालू आसात. संघाचे संघटनात्मक कामाचे कार्यक्रम चालू आसात आणि त्याच बरोबर सामाजिक संस्थांतर्फे, सांस्कृतिक संस्थांतर्फे, सेवा संस्थांतर्फे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात सगळ्या देशभर चालू आसात. हो कार्यक्रमाचो उद्देश आमचो संघ शताब्दीचो एक मोठो कार्यक्रम म्हापशांत जावचो आणि तो सुद्धा ज्यांनी म्हापशांत आपली संघाची वाटचाल सुरू केली 1967 सालात 1967 सातेरी साहेब शाखेचो जो स्वयंसेवक म्हणून आम्ही 5 जाण त्या शाखेर पयले आशिल्ले, तातूंत मनोहर पर्रीकर आशिल्लो. त्यामुळे आमकां म्हापशांत हो कार्यक्रम जावचे अशें सगळ्यांकूच दिसले ह्या संस्थेतर्फे कार्यक्रम करून आणि 70वा वाडदीस मनशाच्या आयुश्यांत 50वा 60वा 70वा 80वा हो वाडदीस किंवा जन्मदीन मोठ्या प्रमाणात साजरो करपाची आमची परंपरा आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख.